हाँ। नमस्कार जय जगन्नाथ जय पंचसखा आमर संधान लाइव एवं अनंत कृपा माध्यम आम आसी सीधा सड़क पहुंच जाइए जगह हूँ सागुणा घाई ए नदी रे एक विराट बिंबर अच्छी जहाँफल जहाँ कहुए कड़ी पकई सरकार पक्ष माप होता से कड़ी पाई ना से बाबद जो सागुणा भाई मालिका वर्णित क्षेत्र बाबद आम सहित अच्छा जोड़ी कैलाश बाबा को स्वागत जन चैनल माध्यम कौन कहे ये जो मालिका अनुसार जो सागुणा घाई कौन लीला खेला हम बाबद कौन जय जगन्नाथ जय पंचसखा गंगेश जमुने सरस्वती नर्मदे गंगेश जमुने सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी कुरुक्षेत्रे गया गंगा प्रभास पुष्करिणी शयतानी पुष्कर शयतानी सप्ततीर्थानी जलानी समर्पयामि माँ गंगा। हाँ फास्ट ये जो सागुणा घाई आमर एटा हूँ हलदिया पाटना घंटपदा सन्निकट अमटपुर दक्षिण दिगरे एटी सागुणा घाई येटा हूँ आगुरु एते घाई एटा बड़ थला जे गभीर से कहती आम सब पिला बेले कहती उड़ा जहाज कड़ी पईला पाइलानी एते गंड एपर्यंत सरकार पोती पोती ददरा हेले ये सब तैयारी पत्थर पैकिंग फैकिंग बहुत पत्थर नागी गाड़ी गाड़ी पहाड़ पहाड़ पत्थर पगई पगई पोता है किंतु ये बंध तैयारी करे बहुत कष्ट है। एटी कहती जल देवी अच्छा ए गंडे हाँ आगुरु कौन एटी सब बाहर हंडा फंडा आम तो देखिनु आखिरे सब बाहर बोली लोक कहती एटी बाहर एटी जल देवी अच्छा एटी सागुणा घाई गोटे अच्छी लेखाई मालिकार सागुणा घाई एटी बहुत लीला खेला हम एटा अमटपुर असलपुर भगवान करे करे सब जीवे आसबे आ कौन सब लेखाई साधु सत सब गछ बुर्छ रही छतिया जाके सी सब उद्धार हे लेखाई सब। कार्यक्रम ये गोटे यज्ञ हम बड़ आकार किए करेंगे सी जी से पुआ सब करेंगे आसिक ऋषि ऋषि महाऋषि सब आसवे सप्त ऋषि। अच्छा यज्ञ विराट यज्ञ जो गोटा कहते जगह स्थान देखा स्थान एठी की दरकार उपरକୁ हम सेपट दरकार पहले हम जो अतरा हाथ खाई जाइए जो जगह करी हम से हम सब आगु सब अच्छी देखा। हाँ ए क्षेत्र रे जो कहते जो सागुणा घाई से घाई को केबे सृष्टि ना सागुणा माने एठी जो गछ थिला गोटे गछरे सागुणा बास करते बहुत दिन हम सागुणा सागुणी रोते सब छुआ पिला देते से कालक्रमे नई खाई गली पड़ा से गछ फछ सब येगला यहीटा फुटी जो आमर केन्द्रापड़ा गोबरी नई की बाट अच्छी यही बाटे ये जो बौला कुमीर जो हाड़ लो बौल चितल माछर कंटा एवठू जीव बोली बहुत लोग कहती आउ केते लोग कहती रत्नगिरी जो से रत्न जोड़ी अच्छी सेठी भी अच्छी जहा हुई तो नई रे कनेक्शन समुद्र अच्छे विरूपा नई। हाँ जो गंडर ना सातकोशिया जो अच्छी आम महानदी ऊपर मुंडे एटा भी सहित कनेक्शन नई सब तारी सब डाल ब्रांच आम जानते यही सागुणा घाई यही पाखु जाकि हम कंट्री माने कबाट हम बोली कबाट कौन सी होती सी सत्य जुगर से होती आमर जो हाथी आ कछिम जया विजया से होते से सब कुंभीर कईछ कईछ से जो जया विजया होते से मरबे शेष कली जुगर लीलाटा से अभिशापटा कटिज। हाँ पंचम जुगर अभिशाप से कटे चतुर्थ पलैला जुग कली जुग पंचम जो अनंत जुग आसो से सागुणा दान करदे हाड़ पलैबे कहीं से सत्य जुगे जगी वैकुंठ ये कली जुगर मर्त्य वैकुंठ हम छतिया वर्तमान अच्छी पुरी मर्त्य वैकुंठ किंतु छतिया बट हम मर्त्य वैकुंठ से देह त्याग करेंगे लेखाई कहीं ओडार जो 6 जिला जलार्णव हम ये से जल उठी जा पड़ी देह त्याग करेंगे से जो 6 जिला से हम 26-27 माने अनुमान करा जो लीलाटा हम तेणु कि आउरी डेरी होटा आम कहीपर कि लीला हम मस्ट बाणी सत्यवान पत्थर सीता सती पचे असती हो पर्वते फुटब कहीं महापुरुष कहते बाणी से गोटाए गार मार से पत्थर गार गार पचे आउ कौन निभी पत्थर गार निभिबनी तेणु से हिसाब से आम सब विश्वास अच्छी भगवान कथा पंचसखा कथा
निराकार କହିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚକା ଔଷଧ ଅନନ୍ତକୁ ସବୁ ଯୋଉ କଥା ଗୁରା କହିଲେ ଆମେ ସେଗୁରାକୁ ଦୃଢତା ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ। ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯୋଉ ମାଳିକା ଅନୁସାରେ ଯୋଉଟା କୁହାଉଛି ଆପଣ କହିଲେ କି ଏ ଯୋଉ ଶାଗୁଣା ଘାଇ ସେମିତି କିଛି ଏଠି ଘଟିବ କି ସେମିତି ଘାଇ ଫାଇ ହବ କି ସୃଷ୍ଟି ହବ କି? କହି ହବନି ଘାଇ ହେଇପାରେ ଏଟା ଯେତେବେଳେ ଓଡିଶାରେ ବଡ ବଡ ଜିଲ୍ଲା ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ ହବ କେମିତି ସିଏ ହବ ସେ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିଯିବନି କେତେ ମାଟି ବନ୍ଧ କେତେ ମୋଟାମୋଟି କହିବା କଥା ଯୋଉ ଏଇ 25 ରୁ ଯୋଉ ମିନସନି ସଂଯୋଗ ଚାଲିଲା ଗୁରୁବାର ଆଜି ମିନସନି ସଂଯୋଗରୁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ 2.5 ବର୍ଷ ଯୋଉ ରହିବ ତାରି ଭିତରେ ତ 26 27 ପଡିଯାଉଛି ପଡି ଯାଉଛି ଯେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଖିରେ ଯାହା ନ ଦେଖିବ ବେନି ନହେନେ ପରତ ନ ଯିବ ଗୁରୁ ବଚନ ଯିଏ ନକୁ ଯାହା କରୁ ଏଟା ହଉଛି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଯୁଗ ବହିରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଯଦି କାମରେ ନହେଲା ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ତେଣୁ ଏଟା ଉଦ୍ଭଟ ଚିନ୍ତାଧାରା ଲୋକଙ୍କୁ ପୁରିବା କଥା ନା ତାର ହଉ କଣ କେତେବେଳେ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ଏଇ ମାନେ ମୋଟାମୋଟି କହିବାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଘାଇ ବି ହବ ନିଶ୍ଚିତ ହବ କହୁଛନ୍ତି 26 ଭିତରେ ଯଦି ଜୋର ହେଇଗଲା ପାଣି ଆସିଲା ମାଡି ଜିଲ୍ଲା ଯୋଉ ହବ ଜଳା ନବ ସେ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିଯିବାର ଅଛି ଲେଖା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ କଣ ହଉଛି ନାଇଁ ଯଦି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଲେଖା ହେଇଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ନାଇଁ ନା ଅଚ୍ୟୁତ ହରିକା ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ କେତେଟା ସୀତା ଅସତି ହେଇଯିବ ତାଙ୍କ କଥା ନାଇଁ ନାଇଁ ଶୁଣ ସିଏ କୋଉ 26 ଲେଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ବି ଠହରିବାର ଅଛି କେତେ 26 ଆମ ସାତ ଅଜା ଅମଳରୁ 26 ଦେଖି ଦେଖି ଆଉଛନ୍ତି କେତେ 26 ଦେଖି ଦେଖି ଆଉଛନ୍ତି ଆମେ ବି 26 ଦେଖୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଏବେ ସବୁ ନାଗାଡି ସବୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ହେଇ ଚାଲିଛି ଏଠୁ ବିଶ୍ୱାସ କରାହଉଛି ଏଇ 26 ହେଇପାରେ ନାଇଁ ଯୋଉ ଭଳି ମିଆଁମାର ଥାଇଲାଣ୍ଡ ସେଗୁରା ଭୂମିକମ୍ପ ହବ ଚାରିଆଡେ ଏବେ ବି ଜାପାନ କ୍ଷୟ ରହିବନି ବା ଭୂମିକମ୍ପ ହବ ଜାପାନ ବି ମଇ ଦୁଲିକିବ ଖାଲି ଦୁଲଦୁଲ ହବ ଶୁଣନ୍ତୁ ସେ ବାବଦରେ ଯିବା ସେ ଭୂମିକମ୍ପ ବାବଦରେ ଆମେ ଏପିସୋଡ କରିବା ଏବେ ଯୋଉ ଏଇ କଥା କୁହାହଉଛି ଏଇ ଶାଗୁଣା ଘାଇ 2026 ଭିତରେ ଏଠି ମଧ୍ୟ 6ଟି ଜିଲ୍ଲା ଓଡିଶାର ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ ହବ ଏବଂ ଏଠି ଗୋଟେ ବିରାଟ ଘାଇ ହବ ଏ ପାଣି ଯାଇକି କୁହାଯାଉଛି କି ଏଠି ଯାଇ ଯୋଉ କହିଲେ ଗୋବରୀ ନଦୀ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳ ଯାଉଛି ମାହାଙ୍ଗାର ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋବରୀ ନଦୀ ସେଠି ଯାଇ ସଂଯୋଗ ରହିବ ସେଟା ତ ସଂଯୋଗ ମନକୁ ତାର ଅଛି ଗୁଡୁଗୁଡେଇ ପାଣି ପଳେଇ ଯାଉଛି ଭିତରେ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଭିତରେ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରେ ପାଣି ଯାଇକି କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରେ ବାହାରୁଛି ସୁଡଙ୍ଗ ରହିଥିଲେ ସୁଡଙ୍ଗ ରହିଛି ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ଯୋଉ କଡି ପାଉନି ଯୋଉ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବା ଯୋଉ ଆସିଥିଲେ ପ୍ଲେନ ଦ୍ଵାରା ପକେଇଥିଲେ ସେ କେବେ ପଡିଥିଲା ସେ ଯୋଉ କହୁଥିଲେ କେବେ ସବୁ ଆମେ ପିଲାବେଳେ ସବୁ ଶୁଣିଥିଲୁ କେତେ ଦୂର ସତ୍ୟ ଆଖିରେ କଣ ଦେଖିଛୁ ଏବେ 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 ଯଦି କହିବା ଯୋଉ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆପଣ ମାନେ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖୁଥିବେ ଏ ହଉଛି ସେଇ ବିରୁପା ନଦୀର ଏଇ ହଉଛି କୁହାଯାଏ ଗଣ୍ଡ କୋଉଟା ଶାଗୁଣା ଘାଇ ଗଣ୍ଡ କୁହାଯାଏ ଆଚ୍ଛା ଏଠିକି ଲୋକମାନେ ଏବେ ଆସନ୍ତି ନା ନାଇଁ ବାବା ଏଠିକି ଜମା ଆସୁନାହାନ୍ତି ଏଠି କଣ ପଡିକି ମରିବେ ନା କଣ ସେ ସେପଟେ ଜାଗା ଦଉଛନ୍ତି ତଳେ ଛନ୍ଦା ଅଛି ତାଙ୍କ ସରକାର ତରଫରୁ ହେଇ ସେ ଗାଧଉଛନ୍ତି ଏଟା ସୁଧୁ ଗଣ୍ଡୁଟା ଖସିଗଲେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଆମେ ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ଏଇଟା ହଉଛି ପର୍ଟିକୁଲାର ସେ ଗଣ୍ଡ ସେଠି ଘଡଘଡି ଗୋଟେ ଭଉଁରୀ ହୁଏ ବର୍ଷା ସେଇ ଜାଗାରେ ହୁଏ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଭଉଁରୀ ଟାଣିଛ ଏବେ ତ ସେମିତି କିଛି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ପଥରରେ ସବୁ ପୋତି ହେଇଯିବ ନାଇଁ କାଳକ୍ରମ ସମୟ ଯୋଉ 2026 ଭିତରେ ଯୋଉ ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ ହବ ସେଇ ସମୟରେ ଆରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆମେ 2026 ଲେଖା ହେଇଛି ମାଳିକାରେ ଦେଖିଛୁ କିନ୍ତୁ 2026 ଲେଖା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ବାଇଚାନ୍ସ ନହେଲା ଆମେ କଣ କରିବୁ ନହେଲେ ସେଥିପାଇଁ କି ଆପଣ କମ୍ପାନୀ ଦାୟୀ ନୁହଁ ସେଟା ଲେଖା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ 2026 ଆପଣ ଯୋଉ ଭଳିଆ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏପଟରେ କହୁଛନ୍ତି ପୁଣି ସେପଟେ ମନା କରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ଏପଟେ ସେପଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ନହେଲେ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ହବା ପାଇଁ ସମୟ ଦରକାର ନା ସମୟ ହଉ ସେଟା ଶୁଣ ସେ ଯେବେ ହେଲେ ଆରାମ ସେ କାମ ନେ ନାମ ସେ କାମ ସେ ଯେବେ ହଉଛି ହଉ ହେଲେ ଘାଇ ହବ ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଏଇ କଥାଟା ସତ୍ୟ ବାଣୀ ସତ୍ୟ ସବୁ ସତ୍ୟ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ହବାଟା ସତ୍ୟ ଏବଂ ଯୋଉ ବଉଳା କିମ୍ବୁର ଚିତଳ ମାଛ ଯୋଉ କଥା କୁହାହଉଛି ଏଇଠୁ ମନ ବାହାରିକି ସେ ମାନେ ଯିବେ ବୋଲି ଶୁଣ ସେ ଲେଖା ହେଇଛି ଶାଗୁଣା ଘାଇରୁ ଯିବେ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି ସେପଟେ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଠୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲେଖା ଜରିଆରୁ ଯିବେ ସେ ଯୋଉଠି ଯାଆନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଛତିଆକୁ ଯିବେ ଆମର ସେଥିରେ ଟପିକ ନା ଆମର ଟପିକ ହେଲା ଛତିଆ ସେ ଏଠୁ ଯାଆନ୍ତୁ ସେଠୁ ଯାଆନ୍ତୁ ସେଠୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଠିକ ଅଛି।